Technoplanète. كوكب التقنية. تقدم سلسلة حول السطر الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم إخواني أخواتي في مجموعة كوكب التقنية تكنوبلانيت بهذا الشرح الأخير في سطر فوكس، وهو السطر السابع، الحلقة التاسعة منه، والحلقة 50 من سلسلة الأسطر الإلكترونية الممتدة إن شاء الله، بسطر جديد في الحلقات القادمة. هذه الحلقة سأتناول فيها قارئ الشاشة جوز بعدما أنهيت ال NVDA أو ال NVDA مع الإضافة برايل إكستندر، مما جعلني أستغل الفرصة في الإشارة إلى أمور في تلك الإضافة. لن أطيل في جوز لأنه ليس قارئ الشاشة الأساس عندي ال NVDA هو قارئ الشاشة الأساس، لكن لا مانع أن نرضي أهل الجوز، مع أني سأتجه في ذلك إلى المغاربة أكثر منه إلى المشارقة، لأنه الجوز في اللغة يختلف تماما، وحتى يعني في تسمية الأزرار وفي يختلف تماما، ليس كال NVDA. اختصارات هذا السطر مع ال NVDA مع الجوز يمكن الوصول إليها بطريقتين. الطريقة الأولى هو في ذلك الدرايفر الذي وضعناه في الحلقة الأولى نفسه، كما فككناه ووضحنا أن هناك دوكيمنت فيه، هو هذا. ندخل إلى هذا المجلد Language Autor 1.1 Focus.c. كل هذا لا يهمنا، يهمنا هذا Documentation. المهم الاختصارات هنا على حسب اللغة. دوتش بالنسبة للمشارقة سيختارون أونو يعني إنجليش، وبالنسبة للمغاربة سيختارون فرا. نحن لن ندخل إلى إنجليش، بس ندخل إلى فرا التي هي الفرنسية. أعطانا هنا مجموعة من الأنواع: فوكس 40، فوكس 80. هذه كلها ملفات لا تهمنا. هذه الذي يهمنا هو هذا فوكس 14 مجلد دوسيي فولدر، ندخله. هنا الصور للأزرار، يعني من أراد، أنا وصفتها في الحلقة الأولى طبعا، لكن من كان معه مبصر وأراد أن يرى ويتمعن، هذا Guide utilisateur Focus 14.htm TXT. نحن الجميل أن ندخل إلى HTML. هذه هي الطريقة الأولى، ونتصفح. حقيقة هذا كتاب يحتوي على الاختصارات مع الجوز، لأنه هو السطر من فريدوم ساينتيفيك، هي اللي يعني أخرجت حتى قارئ الشاشة. هذا الكتاب يحتوي على معلومات حوله بما في ذلك الاختصارات. أنا لن أدخلها ولن أطيل فيه، سأترككم معه، وإن تيسر لي الأمر عربت الاختصارات إن شاء الله، إن تيسر، لا أعد بذلك، ولكن إن تيسر. دعوني أذهب إلى طريقة أخرى حتى لا يطول بي المقام وأنهي هذا الجهاز. طريقة أخرى لمعالجة أو للاطلاع على اختصارات
الجوز هو أن أذهب إلى insert J المنيو ديال جوز. حقيقة أنا أريد مكان أضع فيه هذا الجهاز. نعم جميل. insert J لأدخل إلى المنيو ديال الجوز. انزل ثم aid help يعني المساعدة، افتحها. هذه حق الأصوات، هذه لا تهمنا. هذه المساعدة للجوز، هذه هي التي نريد. سندخلها هكذا. أنتم تعرفون ال HTML وطريقته، يعطي الوضع الشجري، الأربوغيسونس، الوضع الشجري. لماذا أنا فضلت أن ندخل إلى هنا؟ لأنكم تعرفون أن الكتاب لما خرج معه ممكن تتغير بعض الاختصارات في الجوز لما يتحدث، لذلك أنا أفضل الاطلاع على الاختصارات من هنا. طيب نحن دخلنا الآن، سننزل. ننزل. أنا سأسكت وستسمعون أنتم العناوين حتى أصل إلى المكان المطلوب وسأتكلم. Compilation de touches standard pour Windows fermé. Rubrique compilation de touches pour le pack BX en mode distant. Rubrique compilation de touches pour les applications courantes. Niveau 0, livret application courante avec JAWS fermé. 10, livret centre des paramètres fermé. Livret paramètres appli fermé. Livret personnalisé JAWS pour Windows fermé. Livret JAWS et les afficheurs braille éphémères fermés. سمعتم؟ Livret tandem fermé. Livret JAWS et les afficheurs braille éphémères fermés. Livret JAWS et les afficheurs braille fermés. هنا سأفتح. Livret JAWS et les afficheurs braille éphémères ouverts. 16 éléments. 6 عناصر. العنصر الأول. Niveau 1, rubrique présentation générale du braille avec JAWS. 1 sur 16. Rubrique braille. Rubrique mode d'apprentissage. Rubrique mode d'affichage en braille. Rubrique mode de défilement automatique. Rubrique cellule d'état. Rubrique message flash en braille. Rubrique sélectionner du texte sur un afficheur braille. Rubrique joindre et disjoindre le curseur. Rubrique abréviation braille spécifique à accent grave JAWS. كل هذه أشياء الذي يريد أن يطلع عليها، الاختصارات برايل وكيفيتها، كنا تطرقنا إليها في الأسطر السابقة. Rubrique formatage braille. Rubrique option braille. Rubrique visionneuse braille. Rubrique ajouter et modifier des symboles braille. Livret afficheur et bloc-notes braille de freedom scientifique fermé. هذه هي Livret afficheur et bloc-notes braille de freedom scientifique fermé. afficher bloc note braille freedom scientifique. افتحها. Livret afficheur et bloc. Niveau 2. Livret série focus fermé. 1 sur 2. focus. Rubrique flash braille portable du trackpad. نحن يهمنا منها الأول. Livret série focus fermé. نفتحها باليمين. Livret série focus ouvert. 12 éléments. نشوف. Niveau 3. Rubrique focus. 1 sur 12. focus. Rubrique introduction à accent grave la focus. Rubrique commande pour les focus blue 14, 40 et 80. هذه هي التي تهمنا الآن. اختصارات فوكس 14 40 و80. لا بأس أن نطلع على أمور أخرى. Rubrique commande pour la focus 40 blue classique. Rubrique commande pour les focus 40 et 80. Rubrique commande pour les focus 44, 60. Rubrique exécuter des commandes à accent grave partir de l'afficheur braille. Rubrique commande braille de la focus. Rubrique commande de la focus pour Windows. Rubrique commande de la focus pour JAWS. Rubrique commande de la focus spécifique à accent grave certaines applications. Rubrique connexion de la focus en Bluetooth. Niveau 2, rubrique flash braille portable de trackpad. 2 sur 2. Rubrique exécuter des commandes à accent grave partir de l'afficheur braille. Rubrique commande braille de la focus. Rubrique commande de la focus pour Windows. De la focus pour Windows. دعونا نطلع عليها مثلا. نضغط Entrée ثم F6. F6, la page contient 4 titres et 2 liens. Vide. Commande de la focus pour Windows. Vide. Titre de niveau 1 commande Windows. Vide. Toutes les commandes Windows utilisent la touche Shift gauche comme touche modificative pour constituer la commande. ماذا قال هنا؟ Vide. Toutes les commandes Windows utilisent la touche Shift gauche comme touche modificative pour constituer la commande. يعني لعمل الكوموند الاختصار قاع يعني كل اختصارات الويندوز مع الفوكس تستعمل شيفت اليسار. يعني أنهينا الأمر من هنا من البداية. Vide. Note pour faciliter la lecture, nous vous donnons pour chaque commande à accent grave la fois le symbole braille et la combinaison de points utilisés pour former. يعني لن نقول شيفت غوش
يعني مباشرة سنقول النقاط. Ceci, nous vous conseillons de naviguer jusqu'à Alexandra où l'entête de colonne que vous préférez soit le signe braille, soit la combinaison de points puis de parcourir le tableau en utilisant CTRL plus Alt plus flèche barre, ce qui permet de lire le tableau par ligne. Vous n'entendrez que la description de la commande. Et le symbole braille ou la combinaison de points, pas les deux. Si aucun signe braille ne correspond à Alexandra ou la combinaison de points utilisée pour une commande, nous recopions la combinaison de points dans la colonne du signe braille. Guide. Titre de niveau de commande de navigation et d'édition. Résumé. Commande de navigation et d'édition. Guide. Tableau. 3 colonnes et 7 lignes. يعني أعطانا الشرح، انزل مع الأسطر وانزل حتى تجد يعني إطار اللي هو تابلو تيبل، وضع يدك على الت كنترول وانزل بفليش بار يعني وتصفح. الآن التابلو بدأ عندنا. أنا الت كنترول وضعت عليها يدي. الت تاب نشوف اليمين. ماج غوش بلو بوان 5. Description collée à Alexandra à partir du presse-papier. Ligne 3. يعني كولي. Signe braille, image gauche plus V, colonne 2. غوش في. Description copié dans presse-papier. Ligne 4. Signe braille, image gauche plus V, colonne 2. رأيتم؟ هناك طريقة أخرى ممكن أتصفح بها الكتاب. المهم هذا نموذج من قراءة الاختصارات. هناك طريقة أخرى لأتصفح بها الكتاب. أضغط الآن كنترول اند كنترول فان. أعطاني رابط الصفحة التالية والصفحة السابقة. هذا لو أردت أن أقرأ الكتاب هكذا، يعني لو ضغطت أنا الآن سويفون. Recherchez l'occurrence suivante. La page contient 4 titres et 2 liens. Commande de la focus pour JAWS. Titre de niveau 1. Commande de la focus pour JAWS. Toutes les commandes JAWS utilisées. نقلني من commande Windows إلى commande JAWS. Note pour faciliter la lecture. Nous vous donnons pour chaque commande à Alexandra où la fois le symbole braille et la combinaison de points à Alexandra utilisée. Nous vous conseillons de naviguer jusqu'à Alexandra où l'entête de colonne que vous préférez soit le signe braille. Note pour guide. Toutes les commandes. Titre de niveau 1. Commande. Toutes les commandes JAWS utilisent la touche shift de droite dans la commande. رأيتم التنظيم؟ يعني جميع اختصارات الويندوز استعمل فيها شيفت غوش، وجميع اختصارات الجوز استعمل فيها شيفت دروات. صراحة اختصارات الجوز مع الفوكس لأنه شركته منظمة، ولكن عبر الإضافة ممكن أننا نسوي مثل ما سوى هذا، يعني ننسخ هذه الاختصارات كلها ونغير الإضافة كما نريد. Note pour faciliter la lecture. Nous vous donnons pour chaque commande à Alexandra où la fois le symbole braille et la combinaison de points à Alexandra utilisée. لكن هذا ينبغي أن يعني يعرب أولا، تعرب هذه الاختصارات وتجمع وحينئذ تنقل إلى الإضافة. صراحة ما شاء الله، يعني ما شاء الله. Conseillons en utilisant pour la combinaison de profil. Titre de niveau de commande générale. Résumé. Ce tableau présente guide. Tableau 3 colonnes et 14 lignes. يلا تابلو مرة أخرى نضع Alt Control. Fin de colonne. Début de colonne. Commande générale. Fin de colonne. Guide. Description. Guide. Signe braille. Guide. Combinaison de points. Guide. Guide. Application JAWS. Paramètres rapides. Ligne. Application JAWS. Signe braille. Chiffre de droite plus J. Colonne 2. Application JAWS يعني انسير جوز جي هي شيفت دروات مع جي. Description. Paramètres rapides. Ligne 3. Signe braille. Chiffre de droite plus V. Colonne 2. Description. Ouvrir la liste de fenêtres. Ligne. Signe braille. Chiffre de droite plus parenthèse droite. Colonne 2. Description. Lister les icônes de la zone de notification. Ligne. Signe braille. Chiffre de droite plus K. Colonne 2. انسير هذيك كا انسير F11 هي يعني شيفت دروات مع كا. Description. Rafraîchir l'écran. Ligne 6. Signe braille. Chiffre de droite plus Z. Description. Dire la police. Ligne 7. Signe braille. Chiffre de droite plus F. Colonne 2. Description. Aide des touches Windows. Ligne 8. Signe braille. Chiffre de droite plus W. Colonne 2. يعني سهولة ما مثلها سهولة صراحة. ولكن مثلا لو أردت أن أرجع إلى الفهرسة أضغط F6. Arborescence. Rubrique commande de la focus. 10 sur 12. Utilisez les touches. Rubrique commande de la focus spécifique à Alexandra certaines applications. Rubrique connexion de la focus en Bluetooth. Rubrique commande de la focus pour Windows. هذه أرجعني فوق العنوان الذي أنا عليه. سأرجع الآن إلى بالسهم الأعلى. Rubrique commande braille de la focus. Commande braille. Rubrique exécuter des commandes à Alexandra à partir de l'afficheur braille. Rubrique commande pour les focus 44, 70 et 4. Rubrique commande braille de la focus. دعوني أدخل إلى هذه commande braille. Entrée. ثم F6. Commande braille de la focus. Lead. Titre de niveau 1. Commande braille de la focus. أنا فقط أعطيكم نظرات، وإلا استعراض الكتاب لا يعني ليس فيه حلقة واحدة فقط، لا تكفي حلقة واحدة. Toutes ces commandes incluent la barre espace. Nous utilisons le mot accord pour indiquer cette touche. Un accord est donc une كل الاختصارات
ستستعمل مسافة. Obligatoirement la barre rapide. Note pour faciliter la lecture. Nous vous donnons pour chaque conseil en utilisant la combinaison de points dans la colonne de 6 lignes. Résumé, commande vide. Tableau, 3 colonnes et 10 lignes. Description. Signe braille, colonne, description, colonne 1. Haut de la fenêtre, ligne 2. Bas de la fenêtre, ligne 3. Haut de la fenêtre, ligne 2, description, ligne 1. Signe braille, colonne 2. Description, haut de la fenêtre, ligne 2. haut de la fenêtre. Signe braille, accord L, colonne 2. مسافة لام يعني بداية الملف أو بداية المجلد يعني بداية النافذة. Description, bas de la fenêtre, ligne, signe braille, accord point 4, 5, 6, colonne 2. Description en abrégé, abrégé ou le mot courant, ligne 4. Signe braille, accord T, colonne 2. Inserté. Description en abrégé, abrégé ou le mot courant, colonne 1. Signe, description en abrégé, abrégé ou le mot courant, colonne 1. اختصار le mot courant inserté. لحظة نشوف espace مع التي اسمعوا. Abréger la ligne entière. Afficher le mot courant en braille informatique. Abréger la ligne entière. سمعتوا؟ Afficher le mot courant en braille informatique. هذا كيحول بين هذه الأشياء. أنا درتها عملتها الآن بالسطر. Braille abrégé, ligne 5. Signe braille, accord point 1, 2, 4, 5, 7, colonne 2. Description signe braille, accord point 1, 2, 4, 5, 7, colonne 2. يعني espace مع الجي مع السابعة. النقطة السابعة يعني يعطيني الاختصارات. ها. Braille abrégé activé à accent bas ou l'affichage. الآن صار عندي برايل مختصر. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ارجع بنا. Braille abrégé activé à accent bas ou la saisie. ترسيز يعني الكتابة. Abrégé désactivé. أبريجي ديزاكتيفي. Braille abrégé activé à accent bas ou l'affichage. يعني العرض يكون أبريجي ولكن الكتابة لا. Braille abrégé activé à accent bas ou la saisie. الكتابة Abrégé désactivé. أبريجي ديزاكتيفي لا نريده. Vide. Accord point 1, 2, 4, 5, 7. Signe braille, accord point 1, 2, 4, 5. Description. Braille abrégé. Comment afficher les caractères ou les attributs. Ligne 6. Changer de mode braille, ligne, structuré, etc. Braille accent bas, 6 ou 8 points. Ligne 8. Signe braille, accord parenthèse gauche, colonne 2. Description. Signe braille, accord parenthèse gauche, colonne 2. أكور بارونتيز غوش شنو هي؟ إذا مسافة لا. Braille accent bas, 6 points. إيه بارونتيز غوش هي تعني بها الثانية والثالثة والسادسة. Le braille ne suit pas le curseur actif. لا 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 لا. Braille accent bas, 8 points. 8 بوان. Braille accent bas, 6 points. Braille accent bas, 8 points. Braille accent bas, 6 points. يعني البرايل 6 نقاط ولا برايل 8 نقاط. مسافة والثانية والثالثة والسادسة. Description. Braille accent bas, changer la forme du curseur. Ligne 9. Signe braille, accord 3, colonne 2. أكور 3 مسافة و3 إلى آخره. يلا نرجع إلى الفهرسة الآن. F6, arborescence. Rubrique exécuter des commandes à accent bas à partir de l'afficheur braille. Rubrique commande pour les focus 44. Rubrique commande pour la focus 40 blue classique. Rubrique commande pour les focus blue 14, 40 et 80. هذه اختصارات 14. إذا entrée F6, F6. commande pour les focus blue 14, 40 vide. Titre de niveau 1, commande pour les focus blue 14, 40 et 80. Vide. Les pages braille focus blue 14, 40 et 80 disposent de 2 boutons à accent grave bascule, 2 boutons mode, 2 touches de défilement, 2 barres à accent grave bascule, 2 boutons sélecteurs, 4 touches de défilement à accent grave bascule focus blue 80 seulement ainsi que des touches curseur éclair au-dessus de chaque cellule braille. وأعطانا الأزرار التي شرحناها في الحلقة الأولى. Vide. Vide. Titre de niveau 2, les boutons à accent grave bascule et les boutons mode. Vide. Les boutons à accent grave bascule vous permettent de vous déplacer très vite dans un fichier, une boîte de dialogue, une liste ou un menu. Dans un fichier, vous pouvez vous déplacer par ligne, phrase, paragraphe ou faire des modes si tu peux modifier la file. هو يعطينا الأزرار. المهم هذا كله تقرؤونه من خلال الكتاب أو من خلال اختصارات المساعدة هنا في الجوز. أنا لا أريد أن أطيل وإن شاء الله إن شاء الله كما قلت لن أعد ولكن إن تيسر سأتكلم سأعرب إن شاء الله هذه الاختصارات بالخصوص وإن شاء الله تعالى أعطيها لكم في مستقبل الأيام. أسأل الله أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة على قدر ما أستطيع صراحة لأنه عندنا ضعف في اللغات لكن نحاول كما يقول المغاربة نتجبه ونحاول أن نصل إلى المعلومة بأي وسيلة كانت. فإن كان مني من خطأ مني ومن الشيطان وإن كان من صواب فالتوفيق من الله عز وجل. هكذا تتم سلسلة الفوكس. ننتقل إلى سلسلة أخرى قادمة إن شاء الله لن أتحدث عنها الآن لأني لم أحددها بعد وإن شاء الله تعالى
تبقون على أحسن حال وتنعمون بعرق